isn't it lovely? All alone, heart made of glass, man. ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ତାଳ କେତେ ତାଳ तो हाय गाइस आपण मानक स्वागत मोर आउट नुआ फ्रेश ब्लॉग को। तो आम आज सांग मैंने सब रिसी कर जाऊे ताल खाइते जा गाइस देखिए एबे आम ताल खाइबा आपन को कहबा केमिति लागु ताल आ देखिया देखबा केमिति ताल गछ कटा होची ताल ये हला हम जग जी आपन को एंटरटेनमेंट करंती सब बेले बर्तमान पानी बोतला बनै पळे आछंती सुस लागिले पानी पीबा जीवा कोटी बर्तमान जीवा केटी हैं और चलो चलो बर्तमान सेपटे जी तो सांग मैंने बर्तमान आम जंगल दे क्रॉस कर देखी पारे जंगल सब जंगल देखते एत परिश्रम कराऊँगी ताल सज खाइबा तो आज फास्ट टाइम आम खाइबा कारण एम दिन खाई तुम खाई ना ताल सज हाँ आम खाइजे मुझे खाइनी फास्ट टाइम खाइबा ताल सज चलता जावा खाइबा आपन को भी देखा तो सांग मैंने फाइनाली आसी आम से जगह आसी पहुँचे जो आम ताल सज बिछे खाइबा तो आम बिछाड़ी होती सुकुटा देखिए आमर दुईटी छुआ बाकी अच्छा आसवाक सी आसमें गछ जाए बसवा मजा करवा एंजय करवा तेणुक सी आसला भितर आम ये बसवा से आसला ताल पिठा हम खियाज जाकि घर को जा बस चढ़ी जाकि खसी पड़ी आ गोटे मांकड़ खसी पड़ी आ गोटे मांकड़ चढ़ुं गाइस देखो ये जग ताल बिछे गला चलत आम ताल एथर बिछेया बिछे की खाया हम आज चाल चोरी हम ताल चोरी चलो 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 गाइस मैंने जग चढ़िले ताल गछ चढ़ुची ताल गछ के चढ़िले माकड़ भाया एटा नौ खसी पड़ी था दुखर कथा बचीगला भगवान बंचा देते भाई तुम कौन पाई चढ़ी पार ताल गछ जदि चली जिमी तापर जो स्वर्ग द्वार को पड़े जिमी तापर मत पाई देखो सांग मैंने ताल हणा चली देखो तो ये सांग मैंने ताल खसी सारी ताल धरी आनी नहीं ताल दौड़ी चोरी कर पड़े देखो मलाई ताल धरिकी दौड़ी मलाई ताल धरिकी दौड़ी हाँ चलो चलो गाइस पलैले मलाई ताल दौड़ी धरिकी ये खाली पुड़ी होची वीडियो से करियो आउ जग भला जग एबे हमर ताल गछ ऊपर को चढ़ी जाइयंती मलाई एठी ताल चोरी करियार व्यस्त ताल बेकी दौड़ुनती खाली गाड़ी गति कंठू तांकर ताल जग ताल बिछाई कंठू एति ताल खाई किस मजा लगे तुम तो ये छोट छोट ताल दरकार मु तो यही साइज देखो गाइस मु यही साइज खाइमी यही साइज मते बहुत पसंद छोट छोट ताल सज होइतो बहुत पसंद कहीं लिपो लिपो होची एई भलिया खाइबो कारण ता माने से बहुत पसंद करते छोट बड़ एई भलिया लिपो हमर एई भलिया खाइबो ता बहुत मलाई माल केमिति हेछि मलाई देखेबे सांगा माने देखंतु मलाई एबे ताल हानियार व्यस्त हमको दौरान दिए खाओ खाओ देखो किसी ना देखला नौजन खाई देखी पारे सांग मैंने मोल भाई कौ प्रकार ताल खाऊँ पूरा राक्षस स्टाइल रे
ଏଠି ଆମର ତାଳ କଟା ଚାଲିଛି। ଲିପୁ ବି ତାଳ କାଟି ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଖାଇବି। ମତେ ଗୋଟେ ଦେରେ ହେଲା ତାଳ ଆପଣ ତ ଖାଇଥିବେ। ଆପଣ ତ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ଏଇରକମ ସବୁ ତାଳ କିଏ ଆସିକିନି ତାଳ କିଏ ଆସିକିନି ତାଳ ତ ରସଟା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ତାଳ କିଏ ଆସିକିନି ଏଇରକମ ବହିଗଲାଣି ଖାଇଛି ରସ ଲାଗିଲେ ସେ ସବୁ ଆଉ କାରଣ ଏଇ ସବୁ ଖାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଯୋଉ ହାତ କାଟିକି ତାଳ ଖାଉଥିଲେ କାହିଁକି ଖାଉଥିଲେ ତାଳ ଭାଇ ହାତ କଟି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରଫି ଷ୍ଟାର ୟସ୍ ଆସିକି ଆମ ଗାଁରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆମର ଖଜୁ ଭାଇ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଶୁଭଙ୍କର କାଟିକି ଖଜୁଆକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଖଜୁଆକି ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ଖଜୁଆକି ଟେଷ୍ଟ କରି କହିବେ ତାଳ କେନ ଲାଗୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଏଠି ତାଳ ପାଟି ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଖଜାଇ ଆମେ ଯୋଉ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ମିଶିକି ତାଳ ଖାଉଛେ କେମିତି ମାନେ ଲାଗୁଛି ତମକୁ? ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଟିକେ ହାର୍ଡ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହାର୍ଡ ବାହାରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନରମ ବାହାରୁଛି। ଏ ସୁମର ଏ ଖଜାଇ ଗୋଟେ ପାଣି ଦିଅ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ହାର୍ଡ ଦେଇ ଦଉଛୁ ଗୋଟେ ନରମ ଦେ ଟିକେ। ଗରମ ଦିନ ହାଡ଼ ନ ପିଇଲେ ନା ସିଏ କହିପାରିଲାନି ସେ କଥାଟା କହିପାରିଲାନି କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ହେଲା ଇଏ ଦେଖ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଭଲସେ ଖାଇଥାନ୍ତେ। ଟିକେ ରସି ରସିଆ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋଳେ ଭାଇ ଲିପୁକୁ କନସେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କହିବା କମ୍ପିଟିସନ ଲାଗୁଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଭାବରେ କିଏ ବି ଖାଇକି ଫାଷ୍ଟ ହବ। କେମିତି ସବୁ ନୁଚି ନୁଚି ଖାଉଛନ୍ତି ତାଳ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଳ ଏଠି ଫିପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଝଗଡ଼ାର। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ନୁଚି ନୁଚିକା କେମିତି ସବୁ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏ ଚାଲ ଭାଇ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଳ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବାର କି ଫାଇଦା? ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବା ଫାଇଦା ହେଇକି ଯେ ଆମେ ଏଠି ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁଛେ। ଆମ୍ବ ପାଇପାରୁଛେ, ପଣସ ପାଇପାରୁଛେ, ତାଳ ବି ପାଇପାରୁଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସୁଛେ ତାଳ ମାନେ ତାଳ ସହିତ ଖାଇତେ ଆସିଛେ। ଏଇଟା ତ ଆମର ମଜା, ଏଇଟା ତ ଆମର ଖୁସି। ଆମେ ଗୋଟେ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ତାଳ ବିଛେଇ ପାରୁଛେ, ତାଳକୁ ଆମେ ଖାଇପାରୁଛେ। ତ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ମଜା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଉପରେ କେତେ ତାଳ ଛେରିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଯିବେ ବିଛେଇତେ। ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ମେନ୍ ଖିଲାଡ଼ି। ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ମେନ୍ ଖିଲାଡ଼ି। ସାଙ୍ଗ ଚଢୁନ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଆମର ଆଉଛନ୍ତି ଖଜୁ ହେଇ ଚାଲି ଚାଲିକା ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପେଟେ ଆଉ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଅନଉଛନ୍ତି ଏ ବଣର ଦୃଶ୍ୟକୁ କେମିତି କ'ଣ। ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମାନେ ତାଳମୟ ପରିବେଶ। ତାଳ ଫାଳ ଉପରେ ଖାଇକି ଛିଞ୍ଚତ୍ର କରିଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଛୁଆଟା ଖାଇସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ଗାଇସ୍ ଏଟା କୁହାଯାଏ ଭୁଇଁ ଖଜୁରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ମାଟିରେ ହୁଏ ଖଜୁରୀ କୋଳି ଭଳିଆ ଆଉ ଖାଇନେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଓଡ଼ିଶାର ରହିବା ଏଇ ତ ମଜା। ଓଡ଼ିଶାର ମଜା ଏଇଟା। ଭୁଇଁ ଖଜୁରୀ କତୁ ନେଇକି ତାଳ କତୁ ନେଇକି ଚାର କୋଳି କତୁ ନେଇକି ସବୁ ଖାଇବେ ଆଉ ଏଠି ବି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଭଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଗାଇସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମର ଏଇଠି ରହିଲା। ଆଉ ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆମେ ଯିବା ଘରକୁ ଏଥିରେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଏଇ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରହିଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ମିସ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଲେଖିଦେବେ କମେଣ୍ଟର ଆଇଡି ଇସ୍ୟୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯିବ।